नमस्कार मोर यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। आज मु प्राचीन और मध्ययुगीय गीति कविता उपरे किछि प्रश्न नहीं आछि, चलतु सेगुड़ी को आलोचना करिबा। कबीर हृदयर आवेग स्वतः स्फूर्त गीतिमय तथा संक्षिप्त परिप्रकाश को कौन कुहाଯାଏ? गीति कविता। गीति कवितार प्राण काहाकू कुहाଯାଏ? आत्माभिव्यक्ति। गानयोग्य लोकगीत केउं प्रकार कविता सृष्टिर मूल उत्स? गीति कविता। लोक साहित्य और चर्या साहित्य पर केउं साहित्य रे गीति कवितार भूयो विकास साधित होइथिला? उत्तर हेउची पंचसखा साहित्य। केउंटी गीति कविता नुहे? गोपाल ओगाळ। एबे भक्ति गीति भजन और जनाण उपरे किछि प्रश्न। केउं प्रकार भक्ति गीत रे प्रभुंक महिमा कीर्तित होइथाए? भक्तर कौनसी कामना न थाए? भजन। केउं प्रकार भक्ति गीत रे व्यक्तिगत दुख निराकरण निमंते आकुल प्रार्थना थाए? जनाण। नमस्ते प्रभु जगन्नाथ अनाथ लोकंकर नाथ भजनटी केउं विख्यात कविंकर? जगन्नाथ दास। चाल सखी आंबे दर्शन करिबा नीलगिरी कालियाकू। एही भजनटी केउं भक्त कविंकर? उत्तर हेउची सालवेग। चका नयनकू पतित केही। एही भजनटी केउं कविंकर? चंदन हजूरी। थका मन चाल जिबा भजनटी काहार रचना? सारिया भिक। केउं जनाणटी? माधवी दासींकर। चका नयन हे जगु जीवन श्रीहरि। जगन्नाथ हो किछि मागु नाही तोते। एही भजनटीर स्रष्टा किए? बनमाली दास। कोठ भोग खिया मो चका आखिया भजनटीर गीतिकार किए? क्षीरोद चंद्र पोथाळ। एबे चौतीसा चौपदी कोइल उपरे किछि प्रश्न। ओडिया गीतिकाव्यर सबुठारु जनप्रिय रचनार नाम कौन? चौतीसा। क ठारु क्ष पर्यंत व्यंजन वर्णमालार 34टी अक्षर को क्रमान्वये आद्ୟରେ रखी रचित गीति कवितार नाम कौन? चौतीसा। विपरीत क्रम क्ष ठारु क पर्यंत वर्णमालार 34टी अक्षर को आद्ୟରେ रखी रचित चौतीसार नाम कौन? उलटा चौतीसा बा विपरीत चौतीसा। आद्य और प्रांत वर्ण को क्रमान्वये रखी रचित चौतीसा को कि चौतीसा कुहाଯାଏ? मेषयुद्ध चौतीसा। गोटिए चौतीसारे 7टी रागर समाहार कराई ଯେଉଁ चौतीसा रचित हुए ताहार नाम कौन? सप्तराग चौतीसा। ओडिया साहित्यर विकास धारारे काहार भूमिका को अस्वीकार करा न जाई पारे? चौतीसा। केउंथिरु ओडिया साहित्ୟରେ छंदबद्ध रचना आरंभ होइथिला बोली ग्रहण करा जाई पारे? चौतीसा। ओडिया साहित्ୟରେ प्रथम चौतीसा भाବରେ केउं चौतीसाକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ? ବଚ୍ଛା ଦାସଙ୍କ କଳସା ଚୌତୀସା। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିଏ ଅନେକ ଚୌତୀସା ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ଲୋକନାଥ ବିଦ୍ୟାଧର। କେଶବ କୋଇଲି ଚୌତୀସାର ଲେଖକ କିଏ? ମାର୍କଣ୍ଡ ଦାସ। ଭୂପତି ପଣ୍ଡିତ କେଉଁ ଚୌତୀସାର ରଚୟିତା? ଉଦ୍ଧବ ଚୌତୀସା। ବଡ଼ ଉଦ୍ଧବ ଚୌତୀସା କାହାର ରଚନା? ଦନାଇ ଦାସ। ବଚ୍ଛା ଦାସଙ୍କ ଚୌତୀସାର ନାମ କଣ? କଳସା ଚୌତୀସା। ଚିଟାଉ ଚୌତୀସାର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ବଚ୍ଛା ଦାସଙ୍କ କଳସା ଚୌତୀସାକୁ କିଏ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରାଚୀନତମ ଚୌତୀସା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି। କଳସା ଚୌତୀସାକୁ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ରଚନା ଭାବରେ କିଏ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି? ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି। କଳସା ଚୌତୀସା ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳୀନ ବୋଲି କିଏ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି? ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟ। ସଙ୍ଗିନୀ ଚୌତୀସା କାହା ରଚନା? ସଦାନନ୍ଦ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା। ଚାନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ଚୌତୀସାର ନାମ କଣ? ଗୋପଜୀବନ ଚୌତୀସା। କେଳି କଳ୍ପଦ୍ରୁମ ଚୌତୀସାର ରଚୟିତା କିଏ? ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ। ମନବୋଧ ଚୌତୀସା ପାଇଁ କିଏ ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ଅତି ଲୋକପ୍ରିୟ? ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ। ମନବୋଧ ଚୌତୀସା କେଉଁ ବିଷୟକ? ଉପଦେଶାତ୍ମକ। ମନବୋଧ ଚୌତୀସାରେ କବି କାହାକୁ ଉପଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି? ମନକୁ। ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ଅତି ଲୋକପ୍ରିୟ ଚୌତୀସାର ନାମ ଲେଖ? କଳା କଳେବର ଚୌତୀସା। ବଳରାମ ସହିତ କୃଷ୍ଣ ଗୋପଦାଣ୍ଡରେ ମଥୁରା ଯାତ୍ରା କରିବା ବେଳେ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ମୁଗ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟିରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କେଉଁ ଚୌତୀସାର କଥାବସ୍ତୁ? କଳା କଳେବର ଚୌତୀସା। ବା ଚୌତୀସା କାହାର ରଚନା? ଲୋକନାଥ ବିଦ୍ୟାଧର। ଲୋକନାଥ ବିଦ୍ୟାଧର କେଉଁ ଚୌତୀସାରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ବ୍ୟାକୁଳ ନିବେଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି? ବା ଚୌତୀସା।